እቺን እንስሳ ለየት የሚያደርጋት ሶስት አይነት ባህሪ አላት አንደኛ የምትወጣው ከመሬት ተፈልፍላ ነው ከናት አባት አይደለም የምትወለደው ልክ እንደ ነብዩላህ ሷሊህ ግመል የነብዩላህ ሷሊህ ግመል አላህ ለተአምር ተራራውን ሰንጥቃ ከተራራ ነው የተወለደችው እቺም ከመሬት ተፈልፍላ መሬትን የምትሞላ በየቦታው ብቅ ብቅ የምትል ትወጣለች ሁለተኛ ለየት የሚያደርጋት አፈጣጠሯ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ፊቷም ከኋላዋ እንደይለይ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ጸጉር የለበሰች ናት ብዙ ሪዋያዎች አሉ የተለያዩ ዘገባዎች ፊቷ የዝሆን ነው ጆሮዋ የእንትን ነው እግሯ የግመል ነው ብዙ ተብሏል ይህ ግን በትክክለኛ ሐዲስ ሰነድ ስለሌለው ተጨዋለሁ ምን ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ታሪክ ስለሆነ ከትክክለኛ ምንጭ ብቻ ነው የዘገብኩት صحيح ብቻዎችን ማለት ነው እቺ እንስሳ ትወጣና ሰዎችን ማናገር ትጀምራለች ማንነታቸውን ትናገራለች አልላዕነቱላሂ ዐለል ካፊሪን በካህዲያን ላይ የአላህ እርግማን ይሁን እያለች ትጮኻለች ከዚህም በላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህተም ምልክት አፍንጫ ላይ ታደርጋለች ይላሉ كما في مسند احمد وصححه شيخنا الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطمهم እቺን እንስሳ ከመሬት ትወጣና ሰዎች ላይ አፍንጫቸው ላይ ማህተም ምልክት ታደርጋለች ሰዎች ላይ ثم ياتي الاجيال الاخرى ከዛም እሷ ከወጣች ካለፈ በኋላ ሌላ ትውልድ ይመጣል ወዲያውን ቂያማ አትቆምም يقول النبي ምን ያሉ حتى يشتري الرجل البعير አንድ ሰው አንድን በሬ ከአንድ ግለሰብ ይገዛል ከዛም ሰዎች ይጠይቁታል فيقولون له ممن اشتريته كما غاني يجزعوا يلوتال فيقول اشتريته من احد المخطمين አፍንጫው ላይ ምልክት ከተደረገበት አንድ ግለሰብ ነው የገዛውት ይላል ያ አላህ ይህ ምልክት ለብዙ ጊዜ ይቆያል እቺ እንስሳው ሟጣ እንዳለፈች አላህ ሌላ ጭስን መሬት ላይ ያስከስታል ሌላ የቂያማው ምልክት ነው ከዚህም በላይ ቂያማውን ሊቆም እየቀረበ ነው حلول الساعة بلنال بولتني كفلنا اقتراب الساعة كما مقروا ميقلسو يأجوج ودجال ونزول عيسى صحي كوتاج انساسا كوتاج دقمو كما قبطو على ميبال اون كما لدرسنا الله سبحانه وتعالى مؤمنوچن كمريت يعني ساتشوال الريح الطيبة لسلاسا ملكام نفاس علج مؤمنوچن متوسداچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام كشام اقطاچا الله سبحانه وتعالى عنديت طرو النفاس يلكال فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضته اچ نفاس مريت لي يعلم مؤمن كلبو لي ذرة تنش فرينكم متال ايمان يالون هلا እቺ ንፋስ ሲተነፍሳት ትገለዋለች حتى አሉ ነብያችን ማንም እንደማያመልጥ ሲናገሩ حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ተራራ ውስጥ እንኳን ቢገባ ዋሻ ተከትለው ገብታ ሩሁን ታወጣዋለች ይሞታል ይላል ምኑ ቂያማ ሊቆም ነው ቂያማ የምትቆመው ረሱል እንዳሉት على شرار خلق الله መጥፎ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የምትቆመው ሙእሚኖቹ ይሄ ቅጣት እንደይደርሳቸው አላህ ቶሎ በዚህ መልኩ ይወስዳቸዋል ይላሉ كما رواه مسلم ከዚህም በኋላ ሙእሚን አለቅ አይደል ከዓባ ትናዳለች ሚያፈርሳት ይመጣል ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كعبان እኮ ከሐበሻ የሆነ ሰው እግሮቹ ጠመምጠመም ያሉ አጭር ሰው ካዕባን መጥቶ ያፈርሳታል በሌላም ዘገባቸው ለይህን ሰው ሲገልጹልን كأني أراه እኔን ሰው ማየው ይመስለኛል አስወድ ጥቁር ነው አፍጀጅ እግሮቹ የተጣመሙ ናቸው يقلعها حجرا حجرا አንድ ባንድ ድንጋዋን ያፈራርሰዋል ይላሉ ويسلب حليها ጌጦቿን ግርዶሹ መጋረጃውን ሁሉ ይገነጣጥልና ካዕባን ያፈርሳታል ይላሉ ያ አላህ እንደዛ አይነት መጥፎ ትውልድ ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው ካዕባ ይፈርሳል رفع القرآن
ቁርአንም ይነሳል ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ لا تقوم الساعة ቂያማኮ አትቆምም حتى لا يقال في الأرض الله الله መሬት ላይ الله الله ሚል ስም የሌለ ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው እንዲህ ሚል ያለ ቂያማ አትከሰትም ይላሉ በቁርአን ላይ ቂያማ አይቆምም ቁርአንን አላህ ያነሳዋል በነዛ መጥፎ ህዝቦች ላይ ቂያማ ትከሰታለች እነዚህ ሰዎች ነቢያችን እንደ እንስሳ ናቸው ይላሉ ለስሜታቸው ቅርብ የሆኑ መሬትም ይበክሉ ናቸው መንገድ ላይ ዚና መሰራት ይጀምራል ይላሉ ያነ የነብዩላህ ኢሳ ዘመን ተረስቶ እንደ አዲስ ዚና ይጀምራል ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው እንኳን መንገድ ላይ ዚና ሲሰሩ ምን ይላል ምን አለ ዞር ብለህችሁ ብታደርጉት ይላል ዚናውን አይደለም የሚቃወመው መንገድ ዳር እናንተ ምን አላችሁ ገባትሉም እንዴ ይሄን ሚለው ነው ከነሱ ውስጥ ጥሩ የሚባለው ይላል ሸይጣን ይመጣላቸዋል አላ ቱጢዑን እሻትሉኝም ይላቸዋል ምን እንበለ ጣዖት እንዲገዙ ያደርጋቸዋል ነብያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه نفسي بجبونچو بالله ملالو قيامات قومم حتى تعبد اللات والعزى لاتنا عزى በነብዩ ዘመን የነበሩ ጣዖቶች ናቸው ሁለቱ እንደ አዲስ ሰው ሳይገዛቸው ቂያማት ቆምም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ስትሰማ እናታችን አይሻ የአላህ መልእክተኛ አላህ እኮ ይሄን ቁርአን ካወረደ በኋላ ደግመው ላትና ዑዛ ይገዛሉ በያላመንኩም ነበር አላሰብኩም ነበር ትላለች አላህ ምን ሚለውና ያወረደ هو الذي ارسل رسوله بالهدى አላህ እኮ ነው ያ መልእክተኛውን በቀጥተኛው መንገድ ወዲን الحق በእውነተኛው ዲን የላከው ለምን ليظهره على الدين كله ከእምነቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው በዛ መሬት ሊሞላ ነው ሚለውን አያ ካነበብኩ በኋላ እኮ እንደገና ላትና ዑዛ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አለቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ هذا يكون الى ما شاء الله الله እስከፈቀደው ድረስ አውምቲው ይከሰታል ቅድም እንዳየነው የነብዩላህ ዘመን ሁሉ ሙስሊም ብቻ የሚሆንበት ዘመን ይከሰታል ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ወደ ብክለት ይሄዳሉ አላህ ሙእሚኖችን ንፋስ ይልክና ሩሃቸውን ይወስዳል ከሃዲያን ብቻ ይቀራሉ እነሱ ናቸው ላትና ዑዛን እንደ አዲስ የሚገዟቸው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ እንግዲህ ሰው ልጅ ዙሮ ብክለት ውስጥ ይገባል አላህም ይሄኔ ሶስት መቅሰፍቶችን የመሬት መደረመሶችን ያደርጋል አንድ በምስራቅ አንድ በምዕራብ አንድ በአረባዊ ዳርቻ ከባባድ መቅሰፍቶች መሬት ላይ ይስተናገዳሉ መጨረሻም የሚከሰተው ረሱል ሲጨርሱ ምን ያሉ يقول اخر ذلك نار تخرج من اليمن የመጨረሻውም ከየመን አካባቢ የምትወጣ እሳት አለች تطرد الناس الى محشرهم ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ትነዳዋቸዋለች ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ እሳት ረሱል ባህሪዋን ሲናገሩ አላህ ከየመን አንድ እሳት ያወጣል እንደ ውሃ እየፈሰሰች ሰዎችን ትከባቸዋለች ወደ መሰብሰቢያው ነው የምትገፋቸው ደክሟቸው اذا قالوا قالت እነሱ ደክሟቸው ሊያርፉ ቁጭ ሲሉ ትቆማለች ሲንቀሳቀሱ ትንቀሳቀሳለች ምን ይላሉ وتبيت معهم حيث باتوا ካደሩበት ቦታ አብራቸው ታድራለች ሳት እኮ እየነደደ ነው ደክሟቸው ሲተኙ ተጠብቃቸዋለች እየነዳች እዛ ቦታ ላይ እንደተሰበሰቡ ቂያማ ይቆማል መዲና በአውሬዎች ሲሞላል ይላል የሰው ልጅ ወደ መሰብሰቢያው ወደ ሻም ሀገር እንደተሰበሰበ ሁለት ከሙዘይና የሆኑ ፍየል ጠባቂዎች ወደ መዲና ይገባሉ መዲናን ሳይዋት በእንስሳ ተሞልታለች የሚያስፈራ ክስተት ያሉ ከዛም እነሱም አገሯን ለቀው ለመውጣት ተራራው ላይ እንደደረሱ ينفخ في السور ጥሩምባው ይነፋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ እንግዲህ አላህ ቂያማን ከነዚህ ሸረኛ ህዝቦችን ሰብስቦ ቂያማን ክስተት እንዲያዩት ለነዚህ ያደርጋቸዋል السور ما هو السور سور مالت عندي جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
عند قطري ولا نبياتش متانا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا ما السور سور مالت من دنو على تشو فقال قرن إما طرنبانو صفات الله انجمان من ماكو منفعنو وصاحب هذا القرن هو إسرافيل نو دقمو يزيه نفي ألوت تلك هنا منفع الله يعني نفعل فطوران باتك علي يدنقت قال اندالس رجلال السو دقمو يلالو إسرافيل بمتبابك لينو كتفتر جمرو وفي الحديث الذين رواه حاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو ما أطرف صاحب السور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك هيكو إسرافيل الله سبحانه وتعالى كفتروا بهالانا اندينا فا قديتا كتألبت بهالا عينوشو تكدنو انكلفن عليهم فهو ينتظر بحذاء العرش بعرش تقهنو يتتبابكنو ما أطرف ينتظر متى يؤمر كأن عينه كوكبان دريان عينوشو كواكب تمثلالو كلش اندالو ناتشو يا الله انتزاز يتأبكن دنگتي نفوال زاري نقا يزاري عمت الناكهم بچاي نفال كستة الناس فراتشو يفطران ولا أينتا يهونوت ينبيات ولا مري يهونوت نبيات صلى الله عليه وسلم من يلالو كيف أنعم انديتني بدنا يمدست چلالو ديت متاك امچلالو وقد التقم صاحب القرن هيكو نفيو طرمباون عفو لين دسكاونو وحنى جبحته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخوا عندي إثلتاك أمتشلالو إسرافيل كوافو سطرمباون سكتو مچن دمي تازز يتتبابك جرون تكلو يادامتنو دنقت لنفا يتشلال عندي تني بدنا يدستالو يلالو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساتشو بزي فرهات استناتشو أننا أنت دمو ترقاكتنال متى ينفخ متشنو قيامة متكون متشكنو متشنو من نفاو ياس دنقاج فطورانا نميج الرسو كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيات منالو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صحيحكو كوتاتشبت بلاجو كان جمعانو فيه خلق آدم أباتاتشو آدم يتفتروا جمعانو وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها جنة ميقباو جمعة كانو كالصوام والطوبة جمعة كانو وفيه تقوم الساعة كاما متقومو بزان كانو يعني جمعة كان النفال الله سبحانه وتعالى هين سيقل سمن على ويوم ينفخ في السور يا طرمبهم بتنفاق زي ففزع من في السماوات ومن في الأرض بمريتم بسماء يالو فطران اندال لي موتالو إلا من شاء الله كفك أدوج الله اندي موتم يادرقاتشو فطروت شالو نزين نماناتشو علماء بسفاد دا السوتال بچ الله كفك أدوج كل اندال يالقال يهدقمو من نفات تفطرون اندتقل بابت أدرقاتال كما سيكو ماس دنگاچنو نبياتش صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رعي العين كما كو متكم بتن كستت ما يتفلق سو فليقرأ النزي قرآنوچن ينبب عندنا إذا الشمس كورت ملون ينبب ولتنيا إذا السماء انفطرت ملون ينبب سوستنيا إذا السماء انشقت النزيين عنكسوچ كلب ينبباتشو يقامان كستت بأين دايه ونالالو اللهم سبحانه وتعالى يمجمرون آيات أنكس سيابرار للقرآن لي نديه لنال بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا الشمس كورت ፀሐይም በተጠቀለለችና ብርሃኗን ባጣሽ ጊዜ وإذا النجوم انكدرت ከዋክብትም በረገፉ ጊዜ ከዋክብት ከፀሐይ የሚበልጡ ከዋክብቶች ሁሉ አሉ እነሱ ተበታትነው ይረግፋሉ وإذا الجبال سيرت ተራሮች በተራመዱ ጊዜ ተራራ ይላመዳል አው ይበተናል ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سلا ترارا يطيقوال او ጌታ ይበትናታል በላቸው دكا دكا يا دكات على الله سبحانه وتعالى واذا العشار عطلت يا اسرور عشار اسرور يمولات جمل بتتوش ጊዜ ክስተቱ የአስሮር ግመል ማለት ለዓረቦች የአስሮር ግመል ስትሆን አንዲት ግመል ልጅ ምትሰጥበትና ወተት ምትሰጥበት ሰዓት ነው በጣም ውድ ናት በእነሱ ዘመን እቺን ግመል ግን ያስደንጋጭ ክስተት ባስረሳቸው ጊዜ የሚነካት ጠፍቶ በተተወች ጊዜ ይላል ያን ቀን ክስተት አላህ ሲገልጽ وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت እንስሳዎቻውን ይበላላሉ ይፈላለጋሉ ያኔ ደንግጠው ግን እርስ በርስ ከበው ይቆማሉ አንበሳው ከከብቱ ጋር ነብሩ ከጅቡ ጋር አንድ ላይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ وإذا البحار سجرت ባህሮች በተቃጠሉ ጊዜ وإذا النفوس زوجت ነፍሶችም ከአካላቸው ጋር በተጣመሩ ጊዜ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت موءودة وأد البنات بعربوች ዘመን ሴት ልጅ ከነ ህይወት የመቅበር መጥፎ ባህል ነበራቸው እስልምና መጥቶ ነው ይሄን መጥፎ ባህል ገፎ ለሴት ልጅ እናትነት ማዕረግ የሰጣት የአንድ ሰው ጀነቱ የትናት እናቱ ግር ነው የሚልን ክብር ለሴት ልጅ የሰጣት ህፃናቶች እንደተወለዱ ሴት ከሆኑ ይቀበሩ ነበር ሁለት አይነት አቀባበር አላቸው ይላሉ አንደኛ አንዲት እናት ስትወልድ ልጁ ይታያል እንደወጣ ሴት ከሆነ ወስደው ጉድጓድ ቆፍረው ይከቱታል ወንድ ከሆነ ያሳድጉታል ሁለተኛ ልታመጥ ስትል ጉድጓድ ይቆፈርና ጉድጓድ ጥግ እንድታመጥ ይደረጋል ያ አላህ እንደተወለደ ህፃን ወንድ ከሆነ ይዘውት ይመለሳሉ ሴት ከሆነ ዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨምረውት አፈር ያለብሱት ነበር አላህ ይንዘግናይ ክስተት يوم القيامة عندما يطيق وإذا الموءودة سئلت ይቺ ህፃን ልጅ ቀስቀሰን በጠየቅናት ጊዜ بأي ذنب قتلت ምን አጥፍተሽ ነው የተቀበርሽው አስደንጋጭ ክስተት ነው ሰሃቦች ከመስለማቸው በፊት ልጆቻቸውን ይቀብሩ ነበር ይህ መስአላ ይጠየቃሉ ይባል ሲመጣ በጣም ነበር ያስደነገጣቸው ሁሉም ሰው ላጠፋው ወንጀል ምንዳ ይሰጣል وإذا الصحف نشرت መዛግብት ይገለጣሉ አሁን እየተጻፈ ያለ وإذا السماء كشطت ሰማይ ትገሸለጣለች وإذا الجحيم سعرت جهنم እንድትነድ ይደረጋል وإذا الجنة أزلفت جنة እንድትቀረብ ይደረጋል علمت نفس ما أحضرت نفس ያኔ ያስቀደመችውን ነገር ታቃለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይ ሚገሸለጥበት ተራሮች ሚፈርሱበት ፀሐይ የምትጠቀለልበት ከዋክብት የሚረግፉበት አስደንጋጭ ክስተት يوم القيامة እየመጣ ነው ሁለተኛው ሱራ إذا السماء انفطرت ሰማይ በተሰነጠቀች ጊዜ وإذا الكواكب انتثرت ከዋክብቶች በረገፉ ጊዜ وإذا البحار فجرت ወንዞች ባህሮች በተደበላለቁ በነደዱ ጊዜ وإذا القبور بعثرت መቃብሮች ሰዎች አፈራቸውን አራግፈው በወጡ መቃብሮች በተገለባበጡ ጊዜ علمت نفس ما قدمت وأخرت نفس يعني
ያስቀደመችውን ያዘገየችውን ታቃለች ይላል አላህ የቂያም ቀን መከሰቻ يقول تعالى በሌላም ሱራ ላይ አላህ ምን አለን ረሱል በተቀስ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ اذا السماء انشقت ሰማይ በተሰነጠቀሽ ጊዜ واذنت ለጌታዋ ትእዛዝ ባደረሽ ጊዜ واذنت لربها وحقت ደግሞም ለሱ ፍቃድ ማደር ይገባታል ይላል ተሰነጠቃለች واذا الارض مدت መሬት በተለጠጠሽ ጊዜ والقت ما فيها وتخلت ከውስጡ ያለውን ነገር አውጥታ በጣለሽ ጊዜ وتخلت ባዶ በሆነሽ ጊዜ واذنت لربها وحقت ለጌታዋ ታዛዥ በሆነች መታዘዝም ይገባታል እንጂ በሆነ ጊዜ የሰው ልጅ አስደንጋጭ ክስተት ይገጥመዋል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة የቂያማ አቋቋም ይሄ በስርዓት የታነጸ ፍጥረተ ዓለም አላህ እንዳልነበር ያደርገዋል ከዋክብቱ ላይ ይረግፋሉ ሁሉንም ያናወጥ ፍጡራን እንዳለ ያልቃል ونفخ في الصور طرمباوم ينفال فصاعق أن يموت كلهم يموتال من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كفكدو وج ፍጡራን ይሞታል ሚቀሩት ትንሾች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث ሰፊ حديث ያብራሩ ምን ይላሉ يقول النبي فإذا مات كل من في السماوات ومن في الأرض በሰማይም በመሬትም ያለው ሁሉ ፍጡራን አላህ ከፈቀደው ውጭ የቀሩት ሁሉም ሞቶ ሲያልቅ جاء ملك الموت إلى الملك ወደ ንጉሶች ንጉስ ወደ አላህ ملك الموت ይመጣል فقال ملك الموت من إلى الملك الموت يا ربي مات كل من في السماوات والأرض إلا من شئت أنت كفكد كوج فطران دال القوال للو الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا تلاقوا الله من إلى من بقي من نو يكروا وهو أعلم سبحانه السياوك ملك الموت نتيقال فيقول ملك الموت من إلال جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا جبريل إسرافيل ميكائيل عرش يتسكمت ملائكوش إنا أنيني يكروا قيتاي إلال فيقول ملك الملوك الله من إلال ليموت جبريل فيموت جبريل يموت إلى الله تزال ستال جلام علام الأمرنات جبريل يموت على كذا ما سكتلو مننا ليموت ميكائيل يموت السم يموت وليموت إسرافيل يموت السم يموت على ليموت حملة العرش عرش يتشكمت ملائكوች يموت يبالل كلهم يموت ويبقى ملك الموت مع مليك الملوك فتعلقوا الله قال ملك الموت كرال فيقول الله يا ملك الموت أنت ملك الموت أنت خلق من خلقي أنتم كفترقات فطران أندنا وخلقتك لما ترى أنت من دول موتني فتركو فموت يا ملك الموت أنت ملك الموت موت لوال فيموت ملك الموت ويبقى ملك الملوك الله بتشاي قرال فطران دال يتفل هو الأول والآخر في تم نبرة وعلام بتشاو مكر الله سبحانه وتعالى بتشان فطران دال يموتال بزيس أتباله منم نقر بما يسمى بوتالي الله فيقول لمن الملك اليوم زاري سلطان لمانات نقسنا لمن نو مملس إلم الله ملسي ستال الملك اليوم لله الواحد القهار زاري نقسنا لتعلقوا الله بتشانو إلال الله سبحانه وتعالى وفي رواية في الصحيحين نبياتهم بليلة زقبالي من إلالو يقبض الله الأرض يوم القيامة الله بجبتو يكتات المريتن ويطوي السماء بيمينه سماي ببستك أن يتتقلل اللج ثم يقول كزام بلو إلال أنا الملك أنين نقسو أين ملوك الأرض يا مريت نقستاتي تالو أين المتكبرون
እነዛ በኔ ትእዛዝ ላይ ሲኩራሩ የነበሩት የታሉ ይላል አላህ። ብቻውን አላህ ይፎክራል ይሉናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህም ይህን ክስተት ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያመጣዋል። وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره الله نكو ተገቢውን የሚገባውን ክብር አልሰጡትም በሱ ባጋሩበት ጊዜ ይላል። ወልአርዱ ጀሚዓን ቀብضته የውመ ልቅያማ የውመ ልቅያማ እኮ መሬት በሱ በጭብጡ ስር ናት። ወሰማዋት መጥውያቱን ቢየሚኒ ሰማይም ከበስተቀኙ በቀኙ ትጠቀለላለች። ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥራት ሲገባው የተላቀው ጌታ አማ ዩሽሪኩን በሱ ላይ ከሚያጋሩት ሰው ድንጋን ቀብረን ቆሌን ከታላቁ አላህ ጋር ያጋራል። ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥራት ለሱ ይገባው። በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነፍኸቱል በዓስ አላህ የመቀስቀሻ ጥሩምባ እንዲነፋ ያደርጋል። ይህን ክስተት በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ በሚቀጥለው እናያለን። ነፍኸቱል በዓስ አልሒሳብ ወልሚዛን ሒሳብ አለ፣ ሚዛን ምርመራ አለ። ወሲራጥ ሲራጥ ማቋረጥ አለ። እንዴት ነው? አስደንጋጭ ክስተት እናያለን። ወሸፋዓ ሸፋዓ አለ፣ የነቢዩ ሸፋዓ፣ የሷሊሖች ሸፋዓ፣ የሸሂዶች ሸፋዓ እሱን እናያለን። አልጀነቱ ወናር ከዛም የመጨረሻው ዓለም የመጨረሻ የሰው ልጅ ማረፊያ ጀነትና ጀሃነም ይሄን እንዳሳለን። አላህ የነገሱ ይበለን። ወንድሞች እህቶች፣ አባቶቼ እናቶቼ መጪው ዘመን እየመጣ ነው። ከሞትነ ይህ ክስተት ቀረበብን ማለት ነው። ወደ አላህ እንመለስ። አሁን ስንቅናዝ አያ ዓብዱ ከም የራከ አላሁ ዓሲያ حريصا على الدنيا وللموت ناسيا ولو أن الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد أنت يا الله باريا كم يراك الله عاصيا አላህን ስንቴ ነው ስታምፀው የሚመለከትህ። ሐሪሰን ዐለ ዱንያ ወሊልመውቲ ናሲያ አኼራን ረስተህ ሞትን ረስተህ በዱንያ ተወጥረሃል። ወለው አነ ዱንያ ተዱሙ ሊአህሊሃ ዱንያ እኮ ለነዋሪዎቿ ምዘልቅ ብትሆን ለካነ ረሱሉላሂ ሐየን ወባቂያ ማን ይቀር ነበር? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዱንያ ለአንድ ሰው ብዘወትር ኑሮ ረሱል ይቀሩ ነበር። ወላኪነሃ ተፍና ወየፍና ነዒሙሃ ነገር ግን ዱንያ ትጠፋለች፣ ጥቅሟም ይጠፋል። ወተብከ الذنوب والمعاصي كما هي ወንጀልና አመጾች ግን አብረው ይቀራሉ። ዱንያ ትጠፋለች፣ ሞት ይመጣል፣ ወደ አኺራ መሄድ አለ፣ ሒሳብ ሚዛን አለብን። አሁን ስንቅለን ይገባል። عكرمة